Ouais, bien sûr, sur le 2.0, l'histoire d'Isabelle. هي association votant sans votant anti-raciste صح. وحنايا اون فوتي اونتي حركه. اسمع فيا قوات الصهيون. هذه الاسوسياسيون هذه داروها الصهيون ودارونا معاهم زعما باش بريمير لين كيما في الحرب العالميه الاولى. حنا هما الاسطر الاول، غير حنا اللي جبدوا علينا، هما مريحين درير يلعبوا بينا. الكلب بني الكلب، نتايا راني جايب كل واحد حركي كيما نتايا، وكل عامل وكذاب وخبيث اللي بغيتوش الجزائر غادي نشبح. المهم خوتي، دونك هاد الخدام تاع لا ديكرا كيما راكم تشوفوا ناض ديريكت هذا حاشاكم صون ديريير سخن ما بقاتش ما شدش السمع وشر. Et là, vous allez comprendre comment le milieu associatif est vraiment infiltré et comment le pouvoir utilise le milieu associatif pour, ma foi, manipuler, contrôler, avoir un regard sur la population, sur les jeunes, etc. etc. Suite. شوف قال لك ديجا بالدخله قال لنا انا ما عنديش حاجه مع هذا الطوايش، يعني ديجا يبرئ روحه ديريكت في الدخله تاع الفيديو تبرئه داكور. برئ روحه وقال لك زعما 1500 امي من صباح هما يسقسوني لا لا تسمني قبل عباد نتايا 1500 امي رخيص يا حركي. سمعوا خاوتي 1500. المهم الفيديو على هذيك الاخت اللي في راهي في امريكا مسكينه هذيك بون على حسب السيد يعرفها مليح كيما نقولوا انا اللي محمد شيكاغو. هكذايا قال لك هذه اكزاكتومون 2011 في 2011 واقيلا هكذايا ها 2011 خراب في وقت لي برانطون زاراب. نتايا كنت على بالك بكل شيء واحد الخبيث. طلعت الملكه كيفاش طلعت؟ هي كانت في اتصال مع قناه الحياه، هذه القناه تاع المسيحيين. كذاب يا ابني الكذاب، خبيث حركي قواد. وهما بروبوزاو لها تما شغل كيما قالت لك جاو الجزائر وما جاوش الجزائر، جا السيد هو. بون ما جاوش للجزائر يقحيبون يا يا قواد. معليش غادي نفوتوا هاد الخطره، معليش حبه ما جاوش للجزائر. انتهى تزوج بها من هنايا نورمال تزوج هي ما على بالهاش هي صحت في دينها على كل حال. سمعت شو كان معاها هذا يعني يحكي لك يقول لك اونجيري كان معاها، تقول راه كان مريح معاها ودار الكواطه معاها وطلع معاها الملك، هو اللي تزوجها، هو راجلها وقيله. هي باش دير كواطه صح ما على بالناش. المهم دوكا على حكايه اللي دوكا راه حكايه طويله 6 سنين ولا زوجت به نورمال بدايه. صح المشكل دوك المراه كيما نقولوا راهي قادرين من النصاوي يبدا بيان سور انت كيفاش درتي كواطه انت كنديرو فيه هو البوليتيك كنديرو فيه شي بوليتيك. ها الاخر تزوجها ريفيجي بوليتيك هنا في راك هضرتها زينه المرخص. ريفيجي بوليتيك هي اللي خايفه مسكينه تدخل الجزائر تقول لك عبالك كيديروا فيه بوليتيك دوسي تاعك يروح للمينيستير تاعنا، يروح هي كتقول تهضر على الديار ولا هو يروح للمينيستير تاعنا تسمى يروح للوزاره الخارجيه. الوزاره الخارجيه ديال خارج امريكان ديكلاري باللي راهي عندي وحده ريفيجي من عندكم هكذايا، ومن بعد حنا الجزائر تتوسع. سمعوا مليح هاد لي باساج خوتي، الجزائر تتوسخ. سمعوا الجزائر تتوسخ كاين قد ما يكثروا لي ريفيجي الجزائر تتوسخ في العالم المومي تتوسخ. شوفوا الكلاب بني الحركه اللي راهم حابين يوسخونا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا كلاب يا حركه، قلت لكم الأونتي حركه والله العلي العظيم ماني طالقكم غير واحد بواحد. خاوتي راكم تشموا ريحه الخنز باسكو
باسكو هادو راهم يخراو على رواحهم. دوك تشوفوا هي دارت ريفيجي كيما كاع الناس كاع دارت ريفيجي على كل حال. دوكا خلاص فايت 5 سنين كانت في امريكا 5 سنين مع هي مزوجه من هنايا يعطوا لها جنسيه امريكيه. دوك عندك شوف 5 سنين ومع هي مزوجه ويعطيوها الجنسيه امريكيه ياك. بون خوتي ما غاديش نطولوا مع هاد لا فيديو تاعه، راكم سمعتوا كاع الصوالح اللي كنت باغي نسمعهم لكم. يعني يوسخوا الجزائر، ريفيجي بوليتيك، جنسيه من بعد يديوها تاع البلاد هذيك اللي هم غادي يروحوا لها ويدومونديو فيها الريفيجي بوليتيك، ومن بعد يقول لك لا كانت مزوجه. المهم شوفوا ديك اللقطه في الفيديو تروحوا تشوفوها. شوفوا ديك اللقطه يقول لك انا امنته زعما تمنيك بينا يا خبيث يا ذيب يا ثعلب. بصح مازال الرجال راهم موراكم والله العلي العظيم. بون ما كانش غير هو خاوتي، كاين هذا الرخص تاني البخس، كاين هذا تاني تاع امريكان الرخص، كاين هذا تاني تاع امريكان. يقول الشاعر يا واحد الخبيث يا خبثاء يا عملاء الصهيون. عندكم هادو ومازال كاين خاوتي. بون جي في با تو ميتر اون سون فو، راه هكذايا تعرفوا. نهضروا على لي ريفيجي. شوفوا هادي خويا فور ACG anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre. Association des anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre. Près de 2000 Algériens ont demandé l'asile en France en 2016. Qui ils sont? Ça a en 2016 par rapport aux autres années. Entre 2008 et 2011, il y a eu des réfugiés politiques. اللي مشات معاهم هاد الطفله هذه مسكينه الاخت. ما عرفتش واش دخلها ولا ما دخلهاش، الله اعلم. نكذب عليكم اون توكا هاد لي صالوبار على بالهم، خاطش هما راهم في هاد لي زاسوسياسيون في هاد لي كومبلو واش راهم يخدموا. دوك نوريكم حبه حبه. دونك vérifiez de votre côté tout ce qu'il faut comme réfugiés politiques. Les États-Unis en 2006, est-ce qu'il y avait des réfugiés? En 2008 qui traite Obama حبابي. سنزيد لكم تشوفوا en plus كيحبسوا شويه لي ريفوجي عاودوا ضربوا كلونسيهم pour 2016-2017 وراهم غادي يبلعوهم شويه زعما دي كوتي دي ستيت 2018. المهم متفاهمين لي ستازوني والاوروب وكل واحد دابا ديالتو. بون شوفوا هاد لي زارتيكل كوتي غادي نديوكم تاني. vous avez plusieurs articles. راهم هنا قراو شويه على لي ريفيجي بوليتيك. مي سكي مانتيريس باش نوري لكم هو هذا السيت. Le site qui s'appelle diasporaenligne.net. Diaspora en ligne, bienvenue sur le réseau international Diaspora en ligne, en coopération avec l'Observatoire ACP et l'OIM. D'accord? Donc, هادو نشوفوا qui sont diaspora, qui nous sont. Réseau international de diaspora en ligne a été créé en 2000 à Washington DC, USA, par des Sénégalais vivant aux États-Unis ayant une passion commune de servir le Sénégal et sa diaspora en s'appuyant sur les TIC. Je ne sais pas c'est quoi, je n'ai pas cherché. Il s'agit à ses débuts d'un programme radio qui émettait sur WPAT 930 AM à New York, La Voix des émigrés. C'est à partir de 2008 que la Voix des émigrés devient Diaspora en ligne, qui sert aujourd'hui de trait d'union entre, d'une part, la visibilité du Sénégal et ses expatriés, et d'autre, la visibilité de l'Afrique et ses diasporas. Donc, en gros, l'époque فين كانوا يخرجوا لنا ايكون الموسيقى تاع اصحاب السنغال كلش كانوا يوليو دي ستار باسكو كانوا هادو يخربقوا فيها. داكور دياسبورا ولي ريفوجي والتمنيك وكلش. بريف تحوسوا برواحكم ودوك تلقاو حنا سي با سا كي نوز انتيريس سي هنايا كيما تقراو لي ريفوجي et les demandeurs d'asile aux États-Unis français English. D'accord. Plus de 87 000
personnes ont été réinstallées en tant que réfugiés aux États-Unis ou ont obtenu le statut d'asile en 2012, avec octroi de l'asile en hausse de 19% et l'admission des réfugiés en hausse de 3% à partir de 2011. D'accord, les printemps arabes. غادي نروحوا تعرفوا تروحوا تقراو كلش هاد الصوالح بوحدكم ونروحوا نشوفوا هذه. Les réfugiés doivent demander à un résident permanent légal LPR de statut d'un an après avoir été admis aux États-Unis. Selon la loi, les réfugiés sont tenus de demander le statut LPR après une période totale d'un an de présence physique aux États-Unis. Asile devient admissible, ajuster son statut LPR également après un an de résidence physique dans le pays. Résidents permanents légaux, les réfugiés et les bénéficiaires de l'asile ont le droit de posséder des biens. Les réfugiés, résidents permanents légaux, les réfugiés et les bénéficiaires de l'asile ont le droit de posséder. يعني عندهم الحق باش يكون عندهم par exemple طوموبيل دار ماشان وعندهم الحق باش يروحوا للمدرسة يدرسوا يعني ولادهم يتو يقدروا مام ينضموا للبعض الأركان تاع الجيش تاع أمريكا. داكور ركزوا لي مليح على يقدروا الانضمام إلى الجيش الأمريكي. داكور. Voyager à l'étranger sans visa et peut demander la nationalité américaine 5 ans après avoir été admis comme réfugié. D'accord? Voyager à l'étranger sans visa, je t'appelle Toto le Bourico, ou demander la nationalité, et peut demander la nationalité américaine 5 ans après. يعني هو على باله كلش من الأول بصح الخاديت كاع خرجوا ونبهتنا الأخت قالت لنا بالكم يقولوا لكم مهبولة بالكم يقولوا لكم ديبريسيف بالكم باسكو على بال هذا غرون شوز وحنايا الدولة الجزائرية هذا نداء ليك وانا نقول لكم يعني ندرتكم ونبهتكم باللي هذه الطفلة لازم تجيبوها لازم تجيبوها الطفلة هذه لازم تجيبوها للجزائر لازمها تدخل للجزائر معاها اللي تعرفوا كل شيء. En tout cas beaucoup de choses. Bref, donc هذا التأليف كان يهضر على هاد الصوالح وكما قلنا باللي هادو l'observatoire en coopération avec l'observatoire ACP غادي نروحو نشوفو هذه ACP Association pour le progrès des communications. داكور غادي نروحو حنايا نشوفو l'histoire تاعهم هاد APC. D'accord? Très bref. Entre 1982 et 1987, plusieurs réseaux indépendants nationaux à but non lucratif se sont révélés des sources d'information et de communication viables pour les militants et les ONG. سمعوا مليح. راه يقول لك يعني se sont révélés des sources d'information. D'accord? يعني يعطيو لهم الأخبار يجيبوا لهم الأخبار هادو جواسيس يعني تاع جواسيس هاد الصوالح d'information et de communication viable pour les militants et les ONG. خليكم تركزوا على هاد الصوالح وتروحوا تشوفوا بوحدكم خاوتي. اوكي لا 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 سكت باغي نشوف gouvernance. Donc لازم تروحوا تشوفوا le système comment il est fait. D'accord. نروحو نشوفو l'organisation. Après السيت راه نتاعكم راح نشوفو comment il s'organise هاد l'association هادي pour le progrès des communications تاع الجواسيس. D'accord. Ok. Les États-Unis partout en fait ils ont des grosses antennes partout dans le monde. شادين l'Afrique de l'Ouest, l'Europe, le Moyen-Orient, côté asiatique et l'Australie. يعني هادو راهم بارتو. داكور. والزوجة تاعهم l'OIM هي l'Organisation Internationale pour les Migrants. داكور. خليكم تشوفوا هادي خاوتي.
اللي فاتت هضرت لكم على السيرفيس سيفيك. علاش هضرت لكم على السيرفيس سيفيك؟ باسكو سا فوا افيك الام جي سي. هاد الام جي سي ولا السيرفيس سيفيك هو ليكيفالون تاع لارمي. حنايا كيما حنا نروحو نديرو لارمي، هما عندهم هذاك النهار اللي يروحو يشوفوا فيه شي صوالح ومن بعد زعما كيشوفوا راه داير لارمي. بصح تقدر دير فولونتير، انت تروح يعني بلا فولونتي تاعك. المهم غادي نشوفوا السيرفيس سيفيك مع كيفاه راه مكونيكتي مع لي ام جي سي. داكور، تروحوا خاوتي تروحوا السيرفيس سيفيك ان سيرفيس تاع الدوله غوفرنمونطال، يعني الدوله تاع فرنسا لارمي تاعها مع لي ام جي سي، صح؟ دونك كي تشوفوا هادو تعرفوا الكونيكسيون تاع الام جي سي وكلش، تشوفوا باللي فرنسا حابه تكولونيزي في افريقيا، يعني لي تيريتوار اللي كانوا عندها اترافير هاد لي ام جي سي. ودوك نوري لكم. دونك عندكم لي ام جي سي باغ اكزومبل تضرب تشوف ام جي سي نيجر، عندك باغ اكزومبل الساحل، بصح كي تدخل لها راها مبلوكيه. والجيري سي باغي، راح نشوفوا الجيري يبان لك هذا تاع نقاص 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 نقاص، مي نورمالمون نخرج لكم لو لien si je pourrais, je le mettrai après sur les liens sur la description de toute façon, comme ça je vais pas tarder. عندكم le service civique يقدروا يجيبوا تاني des gens de l'étranger pour des missions لهنايا. داكور، دونك نعطيكم لي كونيكسيون راهم يديروا، يرسلوا هاد لي جون تاع السيرفيس سيفيك اللي يكونوا بوغ اون ميسيون دو 3 12 موا تو ديبون، يبعثوهم في لي زوتر بي باش يديروا كونيكسيون مع لي جون كي سون لابا، ومن بعد يخدموا خدمتهم، خدمة اليهود بيان سور. دونك هادي باغ اكزومبل نعطيكم جيست ان اكزومبل. هادي سي لا ام جي سي دو ليغ، elle est quelque part en France. وهادو دون regardez MJC Fatoumata, nouvelle service civique à l'Aigle, c'est-à-dire هادي راهم جابوها en provenance de Bamako au Mali. d'accord، راهم هادي بلا سير، راهم يجيبو ويقريوهم ويديروا فيهم كونتاكت. وهادي تقول لك هنايا في لارتيكل يهضروا لك على نaimerait bien faire de la diplomatie. Bon, il a pris un bon, j'ai pas envie de chercher هكذا. bref، عندكم لي زارتيكل اقراو وشوفوا مليح وشنو هذا الام جي سي. باسكو الام جي سي ولا الايراني تاع الام جي سي، عندكم ام جي سي في السنغال واللي راهم زايدين هنا يعرفوا ان بتي بو كومون سا سباس. عندكم في موريتاني، بصح لو بلوز امبورطون غادي نوريه لكم ام جي سي او ما نهضروش عليه. داير سي هما لي اورغانيزيو لي فيستيفال. دوك جو في فو لي بروفي لي فيستيفال هادو زعما ماروك مولويزم لي زعما دياسبورا صحراوي اللي قاعد يبريمي علينا ودايرنا زعما ومروك حاجة كبيرة، ورانا دايرين دي فيستيفال مع الأفارقة، ورانا نخدمو مع الأفارقة وحنايا والمروك وحتى والله الجيري نتوما كلابية دياسبورا صحراوية خراي يا الشيب والعيب. هذا ام جي سي زعما موفمون جون لا جونيس اي لو شونجمون. تبلعيطة هذا ام جي سي اون فيريتي سي موفمون تاع لي جون سونتنير كاع الشيب والعيب. سبحان الله، معليش يعني خوتي بعد تروحوا تشوفوا هذا الفيستيفال ماشان، نوريكم باللي دايرينهم لي ام جي سي. غادي نديرو كومباني تاعنا او ماروك باغ اكزومبل. هادي رايحه دارت اون اكتوبر في كازابلانكا. سي ان اكزومبل خوتي، بعد تقدروا تشيرشيو بلي بروفونديمون وتشوفوا الصوالح. مي انا جو فون فينير لا، انا لا
où je veux en venir, c'est avant tout لهنا خاوتي داكور مع هاد لو بوركينا فاسو. هاد الخطره غادي نعرفو كيفاه هاد الدعوه تخدم. غادي نعطيكم لاناليز تاع ماكرون في البوركينا فاسو وكلشي. اوكي نفهم تقدروا تاناليزيو من بعد بوحدكم كلشي يبان لكم. تقراو ديجا كون tu tapes MJC Burkina Faso, premier article parisien novembre 2011. سما خاوتي شوفوا كلش كيفاه راهم باغيين يقلبونا. هنايا قال لك ils ont monté une MJC au Burkina Faso. هذه 2011 9 نوفمبر. داكور. هنا كومباني تيني سي 2013. داكور. قالوا يعني اسوها في 2013 وبداو يخدموا بها حبه حبه. داكور. كاع هادو سي اون كونتاكت افيك السيرفيس سيفيك، يعني هي تاع لارمي كيما حنايا عندنا الديفوار ميليتير باش نروحو نفوتو لارمي تاعنا، يعني هما راهم راتاشي مع لارمي. داكور. كي داير راتاشي مع لارمي فرونسيز يعني راه داخله اوروبيه هاد الشيء. Vous allez regarder après, vous cherchez, vous allez tomber que c'est un truc européen, enfin occidental. Donc, où est-ce que j'en étais? Là, c'est là où ça devient très 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 intéressant. دخلوا MJC consulat du Burkina Faso de Nice. Tu dis oui, d'accord, chaud. Consulat, Burkina Faso, Nice, machin, compagnie Ténier, festival des deux terres organisé par la MJC Pico, d'accord, par la compagnie Ténier en avril 2013, d'accord. On va dire pour l'accueil de le consulat Burkina Faso. Si ça veut bien, parce qu'apparemment, ça y est, c'est venu. Ça lag un petit peu. Désolé. Donc, l'agenda تاع الكونسول. أي صلاح. نشوفوا واش الإنترنت هادي صلاح معليش. دونك ركزوا لي على هادي تاع l'agenda du consul Burkina Faso. Consulat تاع Burkina Faso في نيس. On regarde un consul Marc Ecardi de Saint-Paul, consul du Burkina Faso de Nice, membre titulaire de l'Académie des sciences d'outre-mer, chevalier de l'ordre national burkinabé. D'accord. On a déclaré l'agenda octobre, où j'étais organisé, où tu vois le Maharajanat, le cinéma, des Joker Anestina, hein, formé ou les cadres machin وخدمة بروفيسيونيل. برا في ديكاس على كاع اللي طار في اليوتيوب هنايا تاع الجيري غادي نجبدكم غادي نرعبكم. Je sais très bien que vous m'écoutez. صح دوك نزيدو. دونك تشوفوا لي هادي مي انا يلا وي سا مانتيريس بارابور au Burkina Faso c'est d'aller هنا جوجل ماب. كي نروح نشوفو هنايا كي نروح نشوفو انفورماسيون دو كونتاكت كونسولا du Burkina Faso 49 avenue du Loup 06 270 Villeneuve-Lobé. Donc tu te dis quoi? تقول غادي نروح جوجل ماب نضرب لهم consulat Nice consulat Burkina Faso Nice يخرج لك ديريكت. خلاص on va essayer. consulat
projet de l'hippodrome de la Côte d'Azur, d'accord, هنا فين يوقع الترافيك قال لك كونسولا هي ما هي لا كونسولا لا والو واش دخلها حدا ليبودروم تاع لا كوت دازور لا كوت دازور صحاب العاقه اخوتي وشكون اللي يجي لها لي قطار الرواسيه كاع الدنيا تجي تماك الدنيا كاع تجي تماك وغير صحاب لي ملياردير صح الامراء وما اشبه ذلك. المهم دونك خوتي راكم تشوفوا سون اكزيست ميم با هذيك الكونسولا شا كان يدير راشد كي كان يروح لنيس ربي اعلم بها هذه باسكو مانيش داير كونسولا الجيري نيس يخرج لك ديريكت شوف كونسولا تاعنا لايروبور تاع لا كوت دازور مانيفيك دي الطياره وتجي هابط فيه. المهم سي با ان بروبليم ان دوكا رشيد نقاص تيتي با لوان كاع هاد التخربيقه ما كنتش مراكش بعيد عليها مراكش بعيد دوتو والو en quelque sorte sans solution politique. Donc je désapprouve l'université, la jeunesse qui راهم مخربقينها عقلها حشم بالبريزيدون قدام لا جونيس تاعه من هذيك اللقطة. المهم il n'y aura pas un élargissement, une ouverture plus grande des c'est pas يعني le plus important باش نشوفوا هاد الصورة. Comprenez bien que vous ne pouvez pas, quand dans un pays vous avez une croissance de la démographie, والله ما عرفت tout pour aider à l'émancipation تاع et à la liberté. jeunesse Mais quand je خلوصة وراهم كاتبين يعني استعمرونا بهاد لي ام جي سي استعمروا افريقيا كاملة سيتي او سورتو يعني هاد الصوالح تاع الام جي سي وكلش سي كونسونطري سور لي زيكس كولوني فرونسيز. Donc Voilà Éric Toutroué et son milieu associatif à Deballe. خليكم السوجي تاع الفرونسي la monnaie comment ça se fait aujourd'hui commence à se lever pour changer le franc CFA. Comment ça se fait gagner la politique navette parce que ils veulent faire la monnaie unique avec le Maroc ou les lointains les occidentaux. De toute façon ça l'est déjà يعني المهم ça devient زعما هو le truc اللي شاد l'Afrique quoi خليكم تروحوا تشوفوا كيفاه المخزن باسكو الدياسبورا الصحراوي سي ان اجونتي مخزن تجي ديريكتومون مابغاش نلعب لكم ولا حاجه روحوا تلقاو فيديو تاع مغرب موني يونيك الجيري ماروك مغرب موني يونيك كوم سا. المهم تلقاوها هنايا هو تاني يقول لي بيي كيما راشد يحبوا الحبات. Côté, sur ce, bonne soirée, le combat continue. Inch'Allah ربي يشافي اللي راهم مرضى ويرحم الموتى Bye bye cher du 2.0. Merci à ce youtubeur algérien anti-Harkas, rajouté le 11 décembre 2017. Vous voyez donc que j'ai mis du temps avant de la trouver. C'était Bye Bye Cher sur le 2.0. Merci, au revoir.